بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية أهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء يتجدد بكم حول عنوان كيف نستقبل شهر رمضان، ونستهل هذا اللقاء بالحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. عندي على تندو كعلى كل مالو سبحانه عليه سمانتيات يدي alele ye nema tigidi ka kesin nema nyini an kunte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan fay do samanti ana don ko na la sahabalu an men bibla wal qasla kan fo kwasi al kamaluma badenu ay me kan ka ando be amray fu islamaya fulida annabi ñogon bayni ni ala sondama o titre jumani kayfa nastaqbilu shahr ramadan, kanka sungaro kumbendi anyi sungaro nyabena nyajumanema anyi kuma wadamna la jumama wole kila sallallahu alayhi wa sallam nasra numeni tirmidhi kono ani musnad al-imam ahmad كامنة أبو هريرة تما عبد الرحمن بن الصخر الدوسي على ملان يداما أقول كلا صلى الله عليه وسلم أقوم وبربنا مو نمبر تنيونكو مومي عليه كلا صلى الله عليه وسلم أتوفني ديا إلى مسير go كلا عليه الصلاة والسلام imasi salatu kera ye kibra bono ibre da fo here blibela ni tun ka don il faut here menna kila alayhi salatu wassalam ibata wa men kuta idi salatu ke aka hal namma foilon salatu samantiyado fa sabatini men ke kila ma alayhi salatu wassalam aku man salla alayya salatan صلى الله عليه بها 10 نم ومن كالصلاتك عليك صلى الله عليه وسلم سيكله وعلى يدي صلاتك إليك سياتا نم ومن كيد جولا إبريد نوتو ينكو إبريد ربي كده عليه الصلاة والسلام أقوم وفنا نمرة ينكو وبربي sunkaro donda mɔgɔ men kan ka sunkaro ban ale jurumu ma yafa ala la hinɛ min ye sunkaro kɔnɔ jogo min na ni sunkaro kɔnɔ min y'a to la ala ye yafala la jɔn ma ale ye sunkaro lɔda fo k'a ban ko min ale ni ala tɛ o ma ban ni masaba tɛ subhana kira ko alayhi salatu wassalam ko tibra be e ni mo men jurumu ma ya fa sungaro do e do jurumu ya fa to wati juma ala la hine karo
ala yafa makaro no lola ka ban ile jurumu ma yafa kibra be ire ka amo sabana men beni kila ko alayhi salatu wassalam wole mo me afa ani anna wi ko do dali nyana walma ay fla do kele riwaya do afale ko na bulo walma nale ko da abulo wi make sababuni kale la do arigina kono arigine masolo silasudum ba me odi ni mo me ma arigine masolo slafe o tibrabe kila alayhi salatu wassalam hadisini kono mo mi bagale ayeda ma may beni mo so saba wile fona anyana hadisini kono alla yini tumande odo wole ko sunkaro loda mo me nyana ka sunkaro ban ale girum ma ya fa ko tibrabe mbale no ja sunkaro meni ala la hina karoli ala la ya fa karoli an ka kan ka nyasile ni buldo beneke ka sunkaro ni kumbe sandisi tono ba me ya kono alla ya fa ma me ya kono sandisi kan diro breble soro do nyamema badeno sunkaro anya kumbe na fen polo mena loni ke bari ko at-taubatu an-nasuh at-taubatu as-sadiqah ila Allah azza wa jalla anyi tubi anyi nimisa entre duma mi kela hakili solo wati brasi sankaro tan fla yetieri kan sungaro bra kunsima yella sayiwa alama ye tubi tunya mara kondo gaya ye tubi mendo menye ka fo netre ko ju men kan watala bulokala di few tanan ko sagila mako wole ye tubidi alama ko ye mena tubite ka dirike ke ka ala soke ko mi dirike ba ka den kuni sungaro banda kuma mena ko ni ko sigama woti ma tubide tubi ko do yekmandi annadamu ala ma fat men tamini duma me ke ni bulu ka kodo kani misawdo munale kanike nte maga kanike alala ani ale jurumun ko yene al iqla'u ani dhanb itre jurumun ko mena yisi wado pew kabanga lay kono al azmu as-sadiqu ala an la ya'uda ilayhi abada atre duma men kela ka la kono kunten ko sama ko ntate ko wole to ye ko tubi sarati saba men ye tubila wole yene ka jurumon buloka ka nimisa metamini ka décision ferme ta ka lay kono few ne ta ke ko no sabada fala alam ma ko ye tubi mena wole yodi alaka an wole ka an lawla ako ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ako ay me ko kay limreyani ala ye limreya moybi wallani kana ala bato belbelani ma na ye tubini kay yella sri kana alama yella sri kono do be yayi mendo yele manege temendo ba mo tesi alama negena imi de manege mendo wule to ye ko tubi kono be yayi mendo kanji wule ke na ko ke sara belebele me arabolo ali me tamini kadi ya fawindo kabaka annado aljine kono be na kay mendi alkiyama do anyi masabadillah katubino ya dini ay beladeni ala mukera kila alayhi salatu wassalam ako ala la hine koso treti wati meyeni ala tubino ma ave don yella sai kana alama wala ile se wala le tubila katemi mo kan kila alayhi salatu wassalam kan sandame la anyi mo me ala balo ala minigi sahara jamana kono aye wula kono to ma tese ala bola wula kono romdo fewa sema
ale la fɛn bɛɛ ye ɲɔgɔnmɛ min kan ale ka yiriju dɔ ye a k'i sigi o dule na k'i lɔ ɲi ma dɔ fɔ yan tile kalaya bila a bɔ sinɔgɔ tɛmɛna ale ma ale wulila tumana min na ala ɲɔgɔnmɛ bila tunu balo wele kan ji ye wele kɔkɔdɔ foyi t'ale bolo ye kɔ ale de dun ma dɔn ɲɔgɔnmɛ wani kɔlɔn dɔn a wani telebele dɔn a wani fanfan ale yɛrɛ k'a ye a ko k'a b'a to halaki ma fɛw a nana ka mun kɛ a wara ko a layiriju kɔrɔ ko saya nan sɔrɔ suma la yan o ka wusa ɲɛ to n kun fɛ kalaya fana dɔ saya ye wan sɔrɔ ye a lani tora yen ale wulila sunɔgɔ dɔ kɔrɔ k'ale kalan ɲɔgɔn bɛ lɔni a kun dɔ ala suma y'a kan ala ji y'a kɔgɔ dɔ foyi ma tunu a bolofɛn dɔ k'a sewa kojugu ma ale yɛrɛ ko allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah kila ko alayhi salatu wassalam kɛ wuli ka ɲɔgɔnmɛ n'a bolofɛn bɛɛ ye sewa wara kojugu ma a ko ala ile de ne ala la ne la jɔn di ne de y'i tigi di a fɛ k'a fɔ ala ile le tigi di ne de la jɔn di ibrahima na ka n bolofɛn la segin ma mais sewa wara kojuguya ma a da filida ka kuma fɔ a ɲɛjugu ma o ye sewa da ne di kila alayhi salatu wasalam ka misaliya sunu mɛ yira an na an ye tubi ko tubi duma ala ye ɲamɛ ma k'a la surunya an ɲɛna o de ye nin kila ka mɛ yira na alayhi salatu wasalam balenu sani ka sunkalo se tɛ an ye ɲɔgɔn tɛ dɔ bɛɛ an ye sunkalo kunbɛnna fɛn min na o de an ye ɲɔgɔn tɛ dɔ bɛɛ gwɛlɛya ye lu min kɔnɔ gwɛlɛya ye sigiɲɔgɔnma min ni ɲɔgɔn tɛ teriɲɔgɔnma min ye ɲɔgɔn na an y'an don ja an ye ɲɔgɔn tɛ dɔ bɛɛ sani ka sunkalo se tɛ ala la yafa ala la hinɛ o ye kɛla o sababu dɔ ye jumɛn di jɔn ye gansan an ye hinɛ ɲɔgɔn na an ye yafa ɲɔgɔn ma hali kunɲɔgɔn kɛla ko alayhi salatu wasalam ala bakɛ yafala mɔgɔ min ma mɔgɔ fila mɛn ni tɛgbɛlɛya ye a ye ni ɲɔgɔn tɛ a ye kɔlu ni ɲɔgɔn na a ye tɛ hali ɲɔgɔn fo la a ye tɛ ɲɔgɔn na foli la minɛ la ko ala fɔla de anziru hadain hatta yasaliha a ko mɔgɔ fila mɛn kɔlu ni ɲɔgɔn na ten ko ni y'a ye mɛn ni ɲɔgɔn tɛ a y'o to yen fɔlɔ n tɛ yafala o ma fa ye gansan ye ɲɔgɔn tɛ dɔ bɛɛ badenu sunkalo ye waati de di sani ko se tɛ an ye an tɛ dɔ bɛn ɲɔgɔnadenya ye o sabati an ni ɲɔgɔn tɛ badenu ala bato min ye kɛla sunkalo dɔ ala mako ye fɛn fɔlɔma mɛn na o de bato kɛla miiriya mɛn kan adamaden sɔnɔmɛ o de ye komi muran mɛn o di n'a ma saniya i b'a fɛn fɛn k'a dɔn a y'a damina dɔ kɔsɔla de tasa la fani sugunɛji la walima kɔmataga le ye tasa kɔnɔ ni ka parfɛn kasa duman ta k'a kɛ o dɔ ɲaɲa ma i ye kan k'i la parfɛn dɔ tiɲɛ munna b'a kɛ yɔrɔ saniman tɛ sani an y'an kunsi alabato i ma o dɔn lɔnna ko an mako ye fɛn min na o de a tahliya qabla tahliya an ye an sɔnɔmɛ saniya fɔlɔ i b'a don i la bon kɔnɔ ka waa sɔrɔ kasa jugu ye i t'a fɔla k'a ye wusulan jeni i t'a fɔla fɔlɔ k'a ye parfɛn fɛ i ye mun kɛla kasa jugu mɛn na bɔli min y'o ɲini fɔlɔ y'o bɛɛ k'o bɔ yen o kɔfɛ i ni kasadenyɛlan cɛ tɔnɔ de kɛ i la kasa duman na i la wusulan de ko ɲa an watɔ ala bato min ma nin a y'a sɔrɔ an dusukun jankoro min ye an dusukun na an bara dusukun saniya ka bɔ o ye ma hasiriya bɛsɛnkɔniya ɲɔgɔnna goyanɲɛ walima k'i jigi kɛ fɛn wɛrɛ ni min tɛ ala ni sunkalo sera tumana min na a y'a sɔrɔ i bɛ dusukun saniya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma balenu bato belebele lolu ye ala ka mɛn di an ma sunkalo dɔ a kelen kelenna bɛɛ ye sababu de di mɛn di ala yafama di adamaden ma o tɛrɛti belebele nin natɔ ni i dɔ ja ni yɔrɔ belebele kɛ i le bolo bato ni kelen kelenna bɛɛ dɔ o fana ma jumɛn di o de ye sun yɛrɛ di
ala ko anyana ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ala ko ay me ko kayra limanaya sumra kay ma dia guyadi iko mi sun dia guyada manton tamini kanyam manjo un sitala ko say islam alanye senya yesoro melida anyando jaka son mewdo be sabato meketo tono dike ayla ale ko mi masri wal ma kasaduman wili ala bato koydi ay keto mura men kono anye mura do be folo ko usanya kabo ko so kele na bema san wato fenduma me kerado san wato kasaduma me kera sono menna nayi ala bato nyumaydi sawidi nola andu suko manyamma wole to yeko ala yensenye sungaro bato belebele foloma me ambulu sungaro do wole yesu irede kila alayhi salatu wassalam abu hurairah la hadisi do kila ko alayhi salatu wassalam ako man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ile muwamo ni ka sungaro sun limanaya buloma ya kala brayin ne kama ita kala moyi yeslenye ma ita kala tawani ma ila sundu to ala kelen pele ye igrumun fefen tamini kala ni igrumun be yafa bato mendine amma an ko sini sunkaro menani a foloma wole yesuni bade ma flana wole yesraka boli sunkaro nyali karoli ina karoli ile setigi ile bana baloko nogoma ile mema mi ka konko nene ida lon ja adama den do yi wiye sankaro tan flake la gbele yan ne do o kakanga hina do idi sukuna o kakanga makari ke ila o kakanki ke hina la di jo ila ala tiri la o saya meidi ala ko anyana su ayan nido faman tatawwa khairan fa huwa khairul la kuni mu'min ka boyde do ke sun karondo ka saraka nyumambo ka hina modola o mademara suri kodo ka hina modola kula sun tege di ama ko mademe ala balo kola wal ma de la salma fanin kola ni mu'min ko ke e ko here baladiye ibrahim basono ila sun karonna da sun karo jowo flana wole ye anye saraka bola ke ima ye bukhari kono abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ako anyana ako kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas ako kila alayhi salatu wassalam muwatunte men fonisri men soli kala kasekila alayhi salatu wassalam ko tunte ngo kena da kila alayhi salatu wassalam ako onso kila alayhi salatu wassalam ki nyalo fofa kono kuru flani nyogote afani begana ako began fenfenya kono a beta ita bedi ke sigara ke ni mayen laba anda ko do bol laba mo men nani mako nyidia ikinyalo began wore do ko yo beta ke ka began gbengbe ke wala ke de sigara ako henela mo tara ne sagala la mbule fen ni fe ko asa bara moima do silama yaro akwa bara moima ako ya qaw aslimu akonna molo nyokondo be ayi do dinan do de ayi do silama yaro ako wallahi mbole ke membra nka soli me nya buro fon siriya me abulula mo sitsagala fo nabi nyuma ibn abbas ko kila ali sallallahu nyuma fon sire tunte wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan ako ke ali sallallahu ala fon siriya fana ka sia dana pasai ko tere kala sungaro do hina yalqahu jibril fayudarisuhu alquran tumamna jibril la kila alayhi salatu wassalam sungaro basi jibril dina kana kila karandi alayhi salatu wassalam qur'anara kan mo folisere tinte watola ibn abbas ko ako kila alayhi salatu wassalam ka tere la here terma watola min ar-rih al-mursala kata min fonyo titaka sungaro nani dugo belebele be di amma
uflana wole saraka bondi anyi hina nyogona sungarundo ubake ala fani hina anna ajo sabana wole alqur'ana karandi wole koso ala ile ko anyana ako shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ako anye sungaro me magbena ni jo ko sungaro nila ala ka qur'ana eladi ima ibn abbas ko ako kila alayhi wassalam jibrila tere nala sungaro qur'ana fen jigili kana bedo karan kila di alayhi wassalam kila ile salasa min alayhi wassalam jibrila nala kana qur'ana jigi kila di alayhi wassalam sinyafla sungaro kelendo kila ile alayhi wassalam ako wala urahu illa hadara ajali ako jibrila bramekeni amadari ni kela tumado ibasoro na sungaro labani ni wole kela kila la sungaro labani alayhi salatu wassalam ja sungaro bando anka kankando ja korona karama watila men adrusini membulu wa kara kundo adrusini tire membulu iya ika menlo mendrusini bulo wokran iya signal lado de akran ere teso sila ala men korona kran ala bando yabi ala men ala dono yabi téléphone me yambulo télévision bo me yi a bela deni mo di se ka korona nyanyini a be kono ka karanya nyanyini kono wal ma kala me sali wati bela deni sunkaro bando anye dia anya nyasi al korona la sunkaro nani jogo belebele me di amma a jogo nani na wole yi ala wole di na ye do wudi baleno jomme me a desele beni mo me mara kanka ala wole nyamema ire tigile ala ni ikalo se tigile a dese ko site fembe abulo muna ye kanyale imma ko fola wena ala made ko ba joy godo ya klama ko patron men ibulo ini yawa men se gola ini bulo godo ko magbe ko ibongo fo wena dinya beni kiyama be we ala mentali etisini dama kaslawi sun aye kono ala nala do ko fo ala ko wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ako nina joy kay mayni kan nila sahabai ka kila mayni ka alayhi wassalam ala sulumani annaba fanunajihi nakira anda fe kaka jante anna andi amma ko faye bondolo dama kasini bulo mambe bondolo mo sitan kalama aw huwa ba'idun fanunadihi walma ala kajani ana ayram da kajani anya gbiringbiri anye kure sada kuma kanme ala ko kila ina alayhi wassalam ninna joy ki mayni kan nela nusulu majale kude ala made illani ne isigini ne yele kan fene kan yeli hala fenfendo yalo ko ala sulumani la kude ki jama kasi ala ye iba wuli fana ya wulna mena kadi jabi sira ifla ala ko le fodo gonna falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun mesani le ala wuli asono ala ka wuli ka me dile foloma nyamar le ka me foliye asono ile ba ala la ne folode iba wole do afana di lamine yeba yella alala modo yala wala sigale kan tumado adake tumado atake ni kala wole flan do atana jebela de meila ni alala ka fo ne men fo ala yini adake ni ala wili jebila ala ka strati flamen bla do wala wole yeni sungaro anani adam bade ba konko milwa bi mine ibra sege ila foya le mori jo ida ye i hakili bala ala do wati lodi ida makasi ala ye ida samu medo ben wono ya ye mansa memulo ti adere te de medo ben ka kiyama do ben yo wule sunkaro do ni sunkaro do da sunkaro na ni jogo me di amma anani na wole ye do kodi jogo do na sunkaro na ni men la amma
angkata kan do be menye sa sunkaro bake bana asolo ambrabo karanta nyumaila ambrabo joy solo ibrake awanyade aloluna wole sulo na flasaridi sulo sabo sali baba na flasari me yekela jamalo wal mahal ni ka ke ikilina ilo mansabanya kolo ka sali sulo sali udma alay ima alaka men kila ida mali sallallahu alaihi wasallam wa min al-layl fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda subaku moy makoy dahala sinogoloy moyda moy okibeni ko belela ile yuri kilo isi flaka mansabanya kodo ki sallale ka ala wole ala kuni mo men kila niko ki alayhi salam kuna ko ke kwala dala wuri lo erodo atando to lo ero mendo benya bota fero mendo susali kila ko alayhi salam bato men kala wate ola wasulona de mogo sukun lo ni alala ja sungaro nani kana amma karanya na flaselle la sudo wala ko kila ko alayhi salam man qama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه ile mogo ni ka sunkaro nafla salike ki doja susu ka nafla sali alai ala pameno ya ima iko ke nafla salido ni ka sali wike alai eto wala to ni lima ite wala ko nemma wa ko mo da fakar samaye misrila ite nyangin na do ida kala la kele pele bara ngini kama ko igiro mo fen tamini sungaro nyafe kala da be ya fayi bambalenu sungaro karantala di nanka wala dami ya do nanko ifamya afamya nyama adi andia alayi kan masunya alala kan juro mo yafa kan joyi do be iba kira ya leso to sala hali bakel sundo kaida da sunto jogo kayini ba mo wala iba sundo heti maboka zale ka sunedo wiba sun famya kila kwa alayhi wasallam man lam yada qawl az-zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu iba sundo ile mama na kan buloka ibra sundo ima kulan ko itwe ibra sundo ile wiya fola ibra sundo ye wiya baraka kila kongo ila min logo wala bako foi to la ala nyako onya ko sita alama ate foi nyala alama ala fele ki jugolo ja sungaro naka famia ay jogodo karole di ka amma karanya anyese annena iba sundo inde yesu iba sundo inya yesu iba sundo ida yesu iba sundo hali imriya ka be yesu yeni be kono be mansabai sungaro tele bisaba banat manamena walma tele muan konondo ada sodon anjo ibrahima ya ambrake dina mo nyumandi setana ala ede fana ka mademe sungaro do ka setana bla jolo ko la wate ola idayi la filim me kala kala to ila hali mo men sebaba ke dina ma sungaro bando idayi dina di jaye muna ba ala ye feli anya masunya ala la sungaro do adi setana bemne ka bebla joloko la sala malisi ala bato kala nyamema badenu ni netrayi bi wala dali anye sunkaro bame ni anya akumbena anka nyasi nyamema anka bodo bemeke sandi tunafanya sunkaro la nyamema wile yeni kuma la sunya buloma anye masabadilla ka famya kulimadi amma ala mokela sunkaro ba ka se anya na heredo ala mokela bato me foleni dugo nyuma me foleni ala le mo ma demena ala ide bato ko nyumana ka ala hina anna ka amma deme ba abato ko nyumana nyama mende andia ala yi ka masunya ala mo keda do me kitambulo sungarodo sali me kitambulo sungarodo sum me kito saraka me boto nyale ko fe keto ka ala hina anna kala ya bulo sigin ni kodo kay ke fendi medi kana tisi sababu di ala nya kodo ala mo keda rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan
وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وأن تبلغنا رمضان ونحن بخير وصحة وعافية وحسن إيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.